ये महाकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और ये नकुलदाना मशीन देखिए, आप कपलिंग के सहारे आपका चढ़ाया जा रहा है। बहुत ही भारी और बहुत ही वेटफुल होता है। और ये हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर जो बतासे की मशीन जहाँ जा रहे हैं वहीं आपका नकुलदाना का मशीन भी जाएगा। नदिया ज़िला में रानाघाट के पास आपका चगदा चला जाएगा। দেখুন, এটা নকুলদানা মেশিন আর এটা নদিয়া রানাঘাট চাকদা চলে যাবে, চাপানো হলো। আর এর পরে দেখুন সাথে এই বাতাসা মেশিনটি, এই দুটো গাড়ি যেটা দেখালাম, একটা নকুলদানা মেশিন আর এটা বাতাসা মেশিন, দুটো একসাথেই চলে যাবে নদিয়া চাকদা রানাঘাট। আমাদের মা কালী অটোমোবাইলসে আসুন, দেখুন, ট্রেনিং টেস্টিং করুন, পর মেশিন নিয়ে যান। ওকে, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।